Brasil. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ujopo. Watukufu watangazaji wa ulimwengu, ikao dumlio rahunundani novonze hakika mdu wakati lalasivurongo ya ukaya itabati hondo ya da na ukahani mdu ya kahuli hatsengelea rumazi hazika odeza hatu ikao durandisema katiala tauja leo aizo mjo hangu banu kikawaida ikao lazimwike kanja ulio kamimwale shahau tukuzale tengwe na utaha somaha mwandu kama wajono nani roha amubu ikelele bunjilo linuri tsanganye dunia pia tenari ke hauzima na usawa na waendelea rumazi mbwana ikawa nizorendao aizo amtausomaha na utumainika hele zinada ujimlifu wa eswafi ni sauti ya Sekretaria Executif wa Hefron mtukufu wa mwendeleani lumwema suala ya mtukuza hadisinu na nezimbwana ikaoni zoriwana au lumwaya jamaa ikao duwadoba nonsi pia rendelea rumwa conference de presse aizo mtausoma omruha hangu banu amatarajio mazira uka bimwali na ukaya ikauda zimu ikisikilia tengwe linu sha amdudinsa yesoma haku rumwale tengwe na ufahamisha kaya ziazika ule zendesa wanu ngatanganyao no wazimbwana ikao nizo razadi sata leo no walu ubonze wa haja no walu karibu no endelea ukangarwa nao nezi ya diktaturi ikao de ilu wanu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kama dinamnaka shefu watu habu wao wa mrongo hautaha somaha ina mnaika undo mumonao ngonaka urongo watina upue master watsorambu wa ina mnaika undo ya liyo kaa unesotu kufa ukarja tsanganya banuson sipia ili rijar majaraja rihajisi nukta mbili gasina nukta mbili lishatsongeza raka mparani vanu osikwa leo dir hadisi hauraji harmaze nukta hizo nukta andani dokana nyonsi pia kamtiwa jeni ngamjuwao inamna kaundo ribali wao inamna kaundo ndruwa endesi wao harmwensi ninamna ikao de swarafa yaho wandu kaudo ladimari birli hawo mjibali yaho ndo kaudo ladimari birli nano ndo kaudo ladimua waendesi hena ndogozo sipia kaudo za shangiriwa zabira nai hau zabira anamna indwa jina yani ikaramba hidilo dinamna jibali yao wandu wahidifai karamba hidilo aboyo polisi gendarmerie wa sudie aende namna kaundwa jibali yao ujatarme wandu wa mahakama garambu wao kana waribali yao hamarisiza hau hama warfanyilio maonezi ani intimidation de fanyishi yao harmwandu wao osodmatu na sondo la jitodia rifanye politiki sidoka rifanye politiki ya zali wandu aloda wana sumani ngamuwaju wao waharumale janvila sisi nga remao ya hao awakari na poro jokar mweza hao awengi watidori hafidisha nurishangaza inukto abidi keti wa jeni harmwandu wansi pia yaukana
ranguye mfomonsa au ranguye hoa yabira garsini wana hatu wananasho hatu wanyasi wambao mabeja wawana wakomori wazadihana harmaensi ya Faransa wawinji wa hao maisha hao pia wayavitiza Faransa ngo yaona ukanga Ufaransa shehezi jirio harmaensi wajinika ifurswa nehamu nemurwa ya hensi kao do wapuha jinsia hao manaramba wazalwa hivyo wawinji wa hao chawajua ko bantu hao mundu hao nsipya namna kaundo wareshilia kwa jajomba Mungu aje unwa mama kiesi chajomba Mungu hunu aje wakensi wale la retreti ya hao namna radongo hamba harumansi ilona amani ilona mahakama na mbiliwa za kweli mrajuka ne shahi ashirumie hena mna kaundo ya jokusudia ya rumie shahi na duana hatu ambao mabeja wawasilo sikuwa juzi jede zenukto mbili za ritsanganya rihajisiba no sikwa leo rizambe hena mna kaundo rifikirio hena mna kaundo rizirengao ni namna arjoka kusujiwa ritsanganya na namdo tsoka uyo nsipia iloa na wao ritsoona kana abo haja wavuriziwa yo wajibu soni matu tanki wanafanya politiki ya borijua o hizo za wabihabana rionekasi wa ujuari wasaidie kawa ruhusu riwasaidie ikakwa ja ruhusu maana yote wandu wa politiki katika mangandura tsanga ngenda sinao shau wandu wa societe civile wa umarania wandu na hambunensi jaborulo niyo watu abengeze zenukto mbili ya kauritsanganya banu rijeri hadisi abenge yenukto handani nikaondura yamba kamti wa jeni gamjuao bala tanga wandu wa shanshi nondo gatsumwamba de ya mwiso de ya jana munda juizi gajoka fundi watu Muhammad Abdusoma Dukenge ban na Kamaro Zaman na Nasobahudin ngarimti yao wotsujwa botasi wa mbilo ukana mparwa o gendarmerie kijaka njabu solimo shawende yabo henda ezenugokondo azihunda ezenugokondo ambilo azohindi harmo pandebu dukana ekando ima mazoma na wasiasa ukondo ra wafumbwa minhum Muhammad Abdussamad na Kamaro Zaman wenambilo akari banu nyinyi ganyi banu ngamjihudumuo mfanye au mshangirie ibale lugha yao wadongo urumia hindi mtie msajaja harmwensi abengerika umparani banu rjerman bienize hajisizo rambie gendarmerie rambie police bal rambie mahakama rambie na wazie dingore na wazie bakwa tsar maite ya shasuman nondo watu wa warmansi bokwensi inu sonsi pia ngarsine haki ya ujibaliano ngarsine haki ya ujai ezeno ukaondo za ladhi mwambie no atsurumia izo kaondo walonizo bakatsa rengetare katsa hina mdu ya renge indini manare karanza reka karjanza reka wongwanzao reka kwa tsuhanza inishanjia katsidwa namna rojina katsidoro asumani kujoro nyezu kujujandia ro haraka bana zamanezo katjuya wana katujwanda watu shange joka nziro lewe gendarme garamba ondondo lewe gendarme surtunda wao waje maudu waje hamba ukana ila amri na nikiwayo dimana ka ukovoke mdu fulani sijao na rende ya zihao washifanye hina mna kaundu ya ladhi wakati lo nonu rizambara kwa wakati mwingi ya ukana haina ndongo zibirao bana
Hapari ya ukangarzie shio. Shangarzi noteo. Ngarzanzia obahana. Ekarzanzi hangarzi archiveo. Wanduatsi crea ne madindi. Luso juaga lo handa hu. Ngarzamba undondo wanduazi waluwa zijua dingoni. Ngabjorenga mitali nzima. Yabira. Bokwema na niamba ole oda ukaminga mwanzoni zime. Et le 29 novembre 2016, il y a eu PDCR qui a fait une conférence de presse là, qui a fait au foyer à la ville Comore. Là, on abandonne de l'UPDC. Basi mongoni mwema kalima ikao ndona ya onesa yabo. Samba ukana inti hatu nti special. Mrudo ufanya itendwa. Hende hahukumlwa. Hafungwa. Hafungulwa. Haruhabu hende hafanya ndongo za uhakimu. Hajare hende hakimu adu hukumu wangu. Yode ndongo na hamba usiku hiyo. Basi waziri wahe mahakama yake makati yao hende na Baraka FM au ziswale suala hilo inamna akaujibu hamangu katujue mdu na bazendrongo hizo na wala kaujua kandani. Basi bandie abo tsende mimi wa mitika humjibu nijipresente ili anjue ndondo Harme Haiba FM. Sika uzisi wa ninone masuala yao. Nso hamba za jiri yao. Shaye nso abili sikovokewa ho gendarmerie. Nemduani para Major Jibaba. Hende masuala kaunuzisa yabo de yahusu intervention na ifanya iho la Baraka Haiba FM. Harma interview na kaifanya damina nonovo konifanya lomoroni ya jayabewa harma la Baraka FM ya tiloi hotena wakati rezo sosio kejaka developer hailinu yaude masuala na uzisio gendarmerie gamzambo ndono ya husu interview Major Jibaba de akanusa zendongo hizo shosi kuna sisua mahakama masuala na kauzisi wa ho mahakama hari tide ya juge zenizo na hukumlanizo tide zila na usiso gendarmerie hari tide ya juge le juge akauni hukumu amba Kamardini Manyasi Kamardini akahukumu akaushangiriwa ni juge amba Ali Hamidu ulandwa di Hafidh Ode akamwana mwari wa hizo ndongo hizo. Tirema mezi mitano ya prison. Donc abozo na kandano nesendi. Dukazo dana uzisi wa ho gendarmerie. Sindizo dana uziso mahakama. Tifungwa ndongo hamandizo. Ede hedilu atandi. Soma jujana wendo uzisiwa haringo anzo atie hindina l'ordre public désordre ama hindina ordre public natin na wekeka bandu atiao msajaja harme ordre public de serikali ya sumani nondwa na mde mwanga die ni bandu wado problem ya ubira magari ngamtongonda kala dawa ye gendarmerie kwa na henda wado abitse magari ndondo la dawa de chatsoza ndo tsobira watsobirana wakati lono mana wa irenge tsi wa irende tsa haya nkavu abagedi bantu bavulamba ire wanunga tsongo wana ma gendarme wao wo jojo abo jone ndo asiwe ko jumoroni bala wabo wandu zenfi garzambao wandu walio msajajatse na uno anaja mwajaya ulamkate wango wanyao kabati shilio armenti awenge kagwa fikirio kana ikawa riparo mahakama hao aweka ripara mwema gibehewa yao karna ho ndangar joenda na singa sitayari kwa sababu orientimid na izia woni ngo ruwashelezize
nanongo mtitir joka zaki arme kunutoi ukana yoti hule wakati kili luyalio presida yaka komanda wa he gendarmerie arme periodi mana wakawa jama komanda maili jo shangai arma kati ye periodi yuamba Rafiki colonel Rafiki basi colonel Rafiki mongoni mweze ndongo yaziintroduise wa ma autorité wa mkubali yazo kanatso jo para harma mna telefoni ya juhambe ngode execute kekiri surtout ndongo hamandio je wa hamandio gamjorenga mithali ngaboberi ya kauhansi wa hunu msuvumbo mahalani nyima journalist ngaboberi ya kauhansi wa hunu yakanzai hansi wa hunu basi mongoni mwe ezenongo za kanza esirikali wakati hiyo wakaanza wanikemiswe gendarmerie wende hapo wenamba karnaho enda darafanya zenongo hizo baadikae waziri halisezise waziri wa hizo habari za ndani wa hema kati hiyo afanye sezio haiweha imana ka demande zuru ma gendarme akanza maude kazi ja ya présenter on ese kai nutika ce soit une autorité d'exécuter ordre ya autorité ya on ese heli le ma gendarme kwa tsuni kwa ndongo amandizo le tujo kirika imana suma ni lo gendarmerie do toze ordre izo yeye hindi na to ordre amandizo ma gendarme no exige wadwa amba kaba sana mado ka to rafikio ko execute na moja kahindini shaina gendarme nda himidi amru jabolo na fubwe madzina ho ando tsipi wa biroso ni mami yabukitu ne sakati diwazo na boneka ngo hajisira ai bana sikatso dugaze amri ngabo amri ko nyujo sidunga ngabo amri ko kekirimba zidunga singarifanya siasa gafikiri kama nzodore makoti la sumani yabo joko mopoze ndawa kama zasirike sidumre makoti donc abogeri kanda rwambi kana azi intimidation hawi wafikiri kayo ketsuri shangaza si de gendarmerie wala si de prison eshiritangaza de kaburi lotso jua sikutuka wenda lotso jua ndu yenshijeyo shangarsi na tomanizo kana eujoreja rakingu jo badika usila mwabandra wajoro wao donc awenge gatsauru rwambi hamomo ya ukana imbaye ziyasuma ninge joula itsi haleba ni mbrina assumer ses responsabilités ça et quand les gendarmes ba kwanza maltraiter mndu pour rien du tout usikungo johusha haina mndu ba ngujo note re gendarme yampara enda kamwabia nongo za mafiti ba haina tukaneja endinia ya jaone sekana usikuna kana kovoke usufa au gendarmerie vale amri tsikatsi nikwayo ni waziri fulani tse investishi haja ngaminyo tse execute ze ordre za chefu esa ila ngarsine konti atu amura ndela sine muru mawu sipakanda si reujo huja ntsinuga nzende ha ndini azakwe donc ede nuktora kahanza harma ipande uo rieshe lezize ndondro mana trop c'est trop wasifikiri kama nunga rao ze temiza hawezo wao wana wa Komori si wana wa Komori watsawa wadunge hazi fulani ngariste hiyo wede manake kwa ripara si wenda chana wariste ibatu kasi mtu ukanaze zo manazilo na sumani maudu ndachamba kaba nazika kufanya amria na sidungize za ladhimu abengeri kanzari ambe pande huo ekasi sirifanya na inga stayari ri hukumlo shambra tijenda para domba kana haribanu urongo wabanu fulani ure masuma no bana mtujo mrema ino konsida mina amjo mrema garjua ukakati legal rangule 26 mai 2021 donc on karti umba dambu waomba mafura wakati usawiri ngarsarma zino ngozine nokutwa nzima na Tanzania oneshe abenga mjosede mrongo wa nyas wanama samadi kujonese pande wao pande wa video ngesa la jeribwe masuala wandu jibu rijibwe na kiasi joka hunda kana uda wakati mingi zeli zenu kutambili wala kana uharasia suala la siasa shanga jojo kwa muhimu ya hatu de masuala maidiano de ari hansibanu wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Kairaba haya masuala ya ndio ni yangu oui na masuala mweso question hiyo ama question introduction hii sasa hii ndio na ngene masuala ewa ngoshira awore mbuliani kwesi na mwongeze FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni ile swala la kwanza ni uzisirano amiharmu upande wa mabeja ya mabeja hiyo society civil madeli wazo nesa wajavanu wajiwafanya marche pacifique kawa parwan pia ngarjuo kaya nganya representation za parti politique ni mapambana mwokozi wezi skandalani nijue namna hindi ni mjuka ushinda msaidie ye mabeja mjuka wasaidia harumana namna hindi wakaiza ngo zao zongo zo clear patsina projet chaomba kango ajao wafanye mwendo wa amani ilo clear aho mwendo wongo na mobilisation ganzao wanadamu bien sûr ganzao mapesa ya communication ngabono ngo zinjiza msaidie wongo ma clear masuala lo mwanzo njue concrètement ngamjuka usaidia mabeja ngamwendao ngamjuka kwenda ngamjuka mbia ndo hanyu aje ngamjua saidia funfula mali mananga la moro mema pesa hizo ngo zilo clear ndio swala langu la mwado la usuye ya mabeja le swala langu la bili amande namna wa zone savano ngani bano wamfanya ndongozi nji armwa yensi ngaomba ukaya ye manda ya zali hisa ngani wakati ngamzirongo wao ngamwambao ukaya manda zali hisa ngamwendelea wahengo ngwendelea ye maisha mkomori ya panda hayo wakati mwanzo mfanya ndongo harmensi wakati certain sharia shatilo ngashimzia woni babi amalize madamano zimzia woni yekamtina action parce que babijatsa wanu wongwa juondo ukaya madamano hunu yazilwa chawaba kangari jao region juko kufanyisha parce que ndinsi hatu zengo zinjoka kaza kifa kamtina action ya ufanya shahino wakati sojavanu mtinchashi inu ifanywa wenu maana ikazi nikasufanyishia abaro tukaondoa diwaza sha amda kizoka wa komori wana wasulivanu ganzao action sizea ni Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mimi sitaanza kushite swala yangu manarele mna portfolio coordinator yabo ya Zolesa nitkanza ni juo kaya mhuwa daula hapara umkonsi ambao dialogue national hapara ze parti politiki kajaransi na wakati nguparo harma imeonano ya yensi pia enyi nyinga mkonteo toujours mdunge politiki ya chaise vidi maudu 2024 ya tsena ya renge yezitsena yende haritsena mreje harma ze conference zinu zonse pia haubanga nyina woni wa nyumeni ikao wa mpangao harma ya dialogue hiyo yode swala ya handani swala ya bili skanzani ni juu haukaya selon les informations ikaunga rezipalsa ngemkinishi hao ya ukaya ngabo mahadisi yalo baina he opposition ilo faransa na nanyika onga nyinga nkomo husiana de dialogue huyo ngabo mungu shikakana uja livumbu simu yo information kao mzima mongoni mwae makuhani ya opposition haronesa zenongo hizo shaharambe ukana ngunjo jitamka bandia zefise elisa zifungwa izo nongo hizo kweli au izo nongo hizo ndago swali raro yonge ngehusuyo ye mabeja okaya wafanya cellule de crise ya fanya mkrisha entre guillemets fanya bet salama ya ukamwengoni mweze rongo zanzo zifanyiwa ima nyinyi mabakisha mlio haruma iseni ya politiki izinga umzingarwa ngwabirao haruma emuvuma mabeja kao ngabo madirija figure kuza he opposition zitsaho a travers ya he ye manifestation ya he mabeja kamtiwa hara hoja mjimele harma movement ilona vocation ya ki nongoza kisivili mwende manji harma ili mzingarwa mwende manji harma nongoza politiki mzingarwa mwende masuala yangu mara Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah. Ni amjengi ambavyo vijana zahe wanda zahe mabeja
kale swala la humjwa he mabeja wana wa Komor walona uraia wa Faransa ondo uraia baadhi yao wangejoka ondo uraia wa mando hao raia wa vili wa Komor baadhi yao wangejoka wa Komorindo wa mando ondo wa vili muhimu shema isha hao gategemea pia armao hawinji hayo armao raia wa Faransa hauzalwa hausoma hahazi hatama ibakisha ka ila damu ione mavushe kama fahenda kwa jadua za nchi ya hao wana yeye omunganywa hao ni nchi ya hao kaleo kwa tuenshi zetabu ziremao e Komor physiquement hezungo za hao shangwa ziaishio moralma ani zeroho zao ngazi kozao sawa nasi si kariluhu ngarkozao ziungo rikozo zeroho ngwa kozao ezeroho nezijirio haruma yensi sindoba sha hamara ya mwando haruma tarehe ya mahamengo na mirandaro wa Komori watangani haruma suala zima la husu ya politiki ya hensi hamara mwando shemna shioni hakabaki mnashioni mrohazi baki mrohazi politiki baki vanoisi wajuu unumasi wanine na samra jenda yaje kamwanzo njamwe politiki ya njia hiyo ndio na tafsiri ya ukale suala la Komoro wakati rawasuli unu kalijaba ki suala la politiki haka wanrao wote wanrao politiki mwanamshwa hangu au mwana hangu ulo Faransa zenuko za pio hayatoa he kamili wenda ondo zabarindi leo yajua jizingamanye na suala la politiki lilo harumenti la ama de namna wanzo wasanzo meka wango muhima umu wasigishie majina ya wangu walo watrubini hunu na wasalo mapilizo kalin suala la hao basi leo mabeja ngojwa fasiri ukalinti suala la mndu wa siasa obana Komori waswili ni suala la hina mkomor uamini ka ye mkomor hata ishiabo le suala lirende hala kibinadamu akuwana damu watoa Komor wandi so sikinie Komor le suala ngali wa hozao wao sawa nasi ngekaleo wanahamanda wao wajitolea hana wili sahao watio hayatu hao rahan waje haruma yezinziro hamadain wadeklaro kaya ngarijao rishemeze dunia irambue hamihono ya wazi mihono mirofu atangezi jo mkina bisi wajuju haenda karobwe enaulona kofia yaipuwe nana ba rifungueze buto zilo za hezumizi jo zifungwa uili emrajina ola adu ya rambo kaya karjaba la shar karjori shemeze riwambie dunia uka rilemeo omwendo tindaumu henara mchungu wa jabanu rimchungu waje afanye hazi hema sulaha ya hatu masulaha hatu tindayanu kabati ya voti wa jabanu kwa jombe ya renga hamvu yaje afanye hema sulaha ya hahe de masulaha ya hatu sirifanyora be masulaha tinda ritusi wa hamduna Daud na mvuza mizinga hatensi zama waonao hema toyanu hema kubweru ngwafikirone Komori ngio shahena utwaliwe Komori hamatu ya ilmu na imani wale Komori sa izama
maudu kavatsi Komoro ya utalia au ya uvumlia au ya utashia maisha so walohule wasingalo wade he ilmu he maarifa postarabu wajuha jamanu warasamiziwa waje watowe wa uhara wa mowele jando la uhara la shingwa harumwezi fuba zaho winji wa he mashababi ya Komoro amkusudia mashababi walomi jini walindio wazee wao wa 80 na 70 wa wakombolenzi yo aibu kashababi wa 25 gulindo mbaba wa mahamengo shenda ya mwalie mhogo ya mwalie mnazi wajabanu wajiwarele danzilo ngejo kaibu kakarja wasaidia rarale danzilo wenge efikira yotia hatu karja ipanga sinwao karja itola sinwao akawoti wandu wa siasa shayo message wewe hao hakawoti wandu kaongwa tumainizo njokana minara sidaba ngarituma akajo kiri ni shabo people rutumuka ngari sahau yesi sahau wasir sahau jiro tengar sahau jao ashakati mrujo tumo wana waoka yode objective ya hao wala mzaza hangu haweko kwa hangu awe mwana mshangu awe mwana hangu ulula kawati mru mtumu ikawa hata ize nyumba ngu hulo iho ya jakenti katufikiri hono ya mtumu kawo mru utamayo kangujo parono mewa hoduani hao tijinda hono onwa wajito wajimanu yori salam kuwe besha wa Komoro warila mwao sirilo hashiri rahara ulamwa au riloro kuuni warila mwe kana mjuhe rishemeze bensinge doza vengo wandu wao sutiem morali ya hatu ngiyo harmondo wao ndio wasaidia fikira ikaendo ngo hamadeli wazone savo sisi karuchua tuhumu ukawandu warumilwa karuchua tuhumu katina hate tuhuma hiyo ngarengawe dhahiri hazen nongo ukawana wa Komori wako zao ikayonde nzia azalino wanroha wanzwabire warigamate awafikiri wajitabishangu wabirohule singasima nisa 24 kuyatawa nasibanu hina wakati tukanzananga wajorirenga shabicholo sherizando ngonzima uka nwakane mvu hata kwana uparo ushinda wa uwehe na mru wa yengo lu harumenzino ngabua wajua wala hosoni changa wajua wala hodingoni hiyo kaida kasi bujoni parisa uparisiwa naam yode hali yode sunna Mwenyezi Mungu armoshiwa nishansi bujoni parisa uparisiwa kamna ni kamfano wa mzima armwe dunia tengwa hata leo wa diktaturi mzima ya hisano kamna ushinda mhondo mfano na msome ataka mnaona mbili hautimi zindongoze wa Komoro kahewa ritirende jemajini majini wakaujidai na ustaarabu ya ukangwa jwao ndongozi lo hule ngona vision ndongozi lo hule ngaonao ngona ustaarabu ngojozi lo ghaibuni Mtume Suleimana mengoni mwe pouvoir Mwenyezi Mungu amnika akaurumai majini madeli akaurumiso pepo nene basi ende watahazine majini kana mfanye hazi hahimi ngwa supervise ngwa atundo ashimbishon kwa jua hahe hautegemea ngwa ka patro ya ima wangalua ndo hazahe ema utim jilia yokana mfaume hafu imagine kwa jashidora mbwa kawala hafu aka emitume
zunguza kazi watokala topa kunu hata no kwa hata mahana maha omowansi ulembu da ila iwolo lofanza chinji tume Suleiman hadangu habonti wando ala rambwa kabala hafu wala toka rumani mfu nisimgo gurabe falamma qadayna alayhi almaut ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما جن وركونه سكان سما تشي زندا وسكار جن كوزيلو غيبوني سكار نافي انغري كوزي جو رجوجو كلا سليمان هافو تكاجا توجو كانوري تورمانا حتى ما جان abo tirongo sawa banda nina wanda nilishie ala kulli hal yeuro yatijohufa harma mjitekelezo aman na sana hata ya jizia yatifehitana na sana hata ya mautiti mjili yao itadani na sana wenge karna ushangaziwa wa mbao okakamtura mtijohe na mtijore mwa mfungo hai huyo tabia hiyo garambia wakali jabu kakarichuhura kazi ndongo zilazirono kazi lazimurende karijohenda kaila zimuri tende karna henda garitoli yao alhamdulillah ngachukua batabaha emitola tukeja paroweza elilo nao katwamba zonti pia ziswibu sho winjo haze fikira za hatu o winjo hazo ngaziswibu wenge watukufu upande wa mali ngamjua kasi karina mapesa wanakangana ndo fanye conference inu abolo na ralijana utolo na majana maili hatu atangeri shinde ritonra ezi hizi tano za uajirie esali nao zisira hapo kartina mali yasaidi shenga kasini yo badiri jo saidia bado ndo tojo saidia bado ndo tojo saidia ndo kama ndazi sisi ramba kaya rihime rambia dunia kai bwana wa katina haki zenunga arifanya uzinu kartina mzinga kartina ndogo pia shari bala ustaarabu ribalia haki nimwambie ni kai haki jamais impossible yoke je ushindwa jamais yojo homa ushinzo homa ojo homa huja shake kiri Mwenyezi Mungu kaja paru nusuru dhalimu hela sikomo shelizoni yojo hamle chomuri yojo hamle chomuri shaka japaru nusuru idhan azali nondo atimame kanga mpao mkatankafu ngamjoka hawani muute ngamjoka hawani muute ngampi hao mkatankafu watoto watatu wapondeo uzahusuye etialo wanu rimwambia nukaya azali rangule vensime kati rais abo wakati huo ubiri madaraja alo genda Sinai ubiri ndara fanya Sinai sha ngamdhani ka heshi rumbi riloni shushahensi ka dunia jusashe hitwa yone mifurano inu wacha wanze waraoni warisaidie riwaswili harumanzia sababu chojonda haruma madisi si wana wa Komori tinda sina enzi eto hikubando wana wa Komori niwaambie wao sasa ala kakajarita hajalogo hatelera riloni bana zalika japo ranzishia hatelera riloni bana zalika jaranzishia ka utojalo ngani tujua wamba haranzishia haritaka kajaparo wala sikari japaro msahayo sasa ni hipotezi sakiraya ende hata yeye bese havurwa mashishio beke yengwa boka ngono haya kakiburi yoto wa mndo haya ohabakati tawa nitahe mara ya hangure ndi haruma mahadisi wabukati taha
yote hawanzishia ndo kauhimi harmaze miti hamba yodeni mnakota wengeze ndongo ngari jozi swarifu hena mnazi joji tekeleza o wakati zijohuja karijo jibule jawabu ena mnali johuzi siwa karichuka lilia ndongo vanu sha en principe katuma menukaya karina rohorwa kumbi tena sha wakati ndo uo karina menukaya sitoba kibwe kakarina paro ukubali mahadisi yalo na shuruti na kondisiona na riona kwanga na maro kai hamwe hatu denzi amjuratizwa nama uengeze ezadunga abo ihona tushida na ubembea. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Abuli hodi masuala ya jabanu fikiri mabaki suala nzima njo sana ni umbise gouverneur vanu religibu le suala la ukaya garjo vanu nusiku harma conference zoti nchashi amale namna ya zaba shangu zisokaya ebanu kabati dogo zindo aji za ufanya tafsiri suala hiyo de tafsirio hamu ilono wa Komoro menena zaoneswa abantu ukahesabuzi enamlianyamiza mashishiyo ya ishi yao ezikoza zilono wa Komoro wonti pia ekamdu kajarenga ubamba wa ujewiri hata mashishiyoni na ubamba wa kiburi na ubamba wa mjivuno ndio hata mashishiyoni ndugu ishiyo zililo zilono wa Komoro abantu atuzishia ndo andu wavaye kiburi yani ndo andu watamalakia yezi abasa ndo andu tuishie zikoza hizo Gegezo Johamba lokayo tikweli karjaba kibasia hano mwa conference yitile sabuzi yeze no bwana mnazidi akengeri ba kibasia hano mwa conference kejejo mkinishawa Komoro tipia menena mna fundiazo ni sabani ekati pia shawa Komoro wenji waramushiwa no kaba no hali inu inside hali inti yekawe abo kanga bo azizi fanyiwao rekazi za benuha rekazi nwaji za mhashiriso wa Komorata wa zule daraja hii wani mabeja zole swabanu sawanu wa juha chuko linda riwambiye wandu wa siasa wawambiye zole swabanu ndo shawara mbuwa ukawo wa Komoro ensinu inia hao daona si inia hao daona watamala keyezi wajuhangu ashemedeza hii share lega mfano wa mwiso le 26 mai mono ni habili maandamano harmenti ya nchini yakiri haukaya yakiri sababu ya hindi wengi watu washindi wa wasili moroni muoneza jiri owenji wazila uharmaze nzia za unjia moroni ne gendarmerie ne lejeish abozikiri ukawa ndonzi pia warambua
zori za ba arme conference ifanya banyume ni banu balando pia warambu ukaya emana wandu wala wahimisa mondiani wazi wandu wajokana wandu ajoja wenji abala zikiri ebegena jaizo bwana gazelele yao sabuni kadabaki harumaze conference ndio mwanao hizo rifanyao shaha unga mabira kunga mino mndongo ezagwa bana egeba no baki harma conference bahi kareje do paro no siku gendarmerie abuga mjo harma swala hii yo kamengo ni msikitifu ulo harma hii haina usiku ngabonyi shahidi ze hati wao yoka irende haukaya ondura jadile yanao abasa de gendarmerie ondura jadile yanao nao abasa ne polisi ne army bijoanze kebe nungar jadile yanao da sina wandu watamala keyezi rerongo wajibu warongo weri jibu shaba wandu wari jibu wandu watekamia wade gendarmerie yeti paro wandu goidi o gendarmerie ari ngabo tuhuma ukaya ngamozo nte ufisa di harmenti ngamozo nte msankado harmenti amoto ndanganye amani ya hensi ari mimi ti wajibuka ya tiro hapirizo mwezi wa utu hamada unu pirizo ya Bob Denare ni sabito zamba yilizo nawambia tiro hapirizo mwezi wa utu hamada unu 1987 baada nafanya mahamili wa nusu yudo nawambi rangu ya wataba ha inuma hamengo miraruna mine jana duhada na kaparo gendarmerie rangu ma hamengo miraruna mine baada na roha harma ya Bob Dinar jana do na kaparo gendarmerie handani na bwe ma hamengo miraruna mine hiyo njaparo roha harma le bangwe la bwana la siasa njaparo nda harmo vumzi ngeni mndu wando kwa hamada hizo ni hali mahamengo mera na minejo kati zigaro hali ukatu ndi haramu amivansi ina mai beke izonda abo mtsujo wangu anzo virenzi anda hivi atawaunde simbishio sibisi wambia ukaba ne kalima karomeo kalima shizungu wa irumia ya destabilisation ne kalima ya trouble ordre public yo ama irende hakanga ina baro bongo atugo itabo irende hakanga la hao ina baro bongo atugo itabo e conference inu watoto hamba kainu trouble à l'ordre public watia malekanga maandamano warenge wate harumale kanga hilo yo trouble yo destabilisation zinzo namwambia meeting ayo alitoa harumale kanga lini hizo kalima boko zona fasiri siwambia ukaya mimi ngamrwao edara kia hembwa na siasa ni wanao ngamrwao edara kia hembwa na siasa ni wanao siwambia ute weshelezeze kawa kaujuo kamimengo ni mwema dhamana huwa hii PDC mimengo ni mwema dhamana huwa hii Front Commun hiyo ngamrwao edara kia hembwa na siasa hiyo zini na gendarmerie
shaka mharau kabisa kutilo haro mahindini yao wale kanga destabiliser wezo kweli avanga destabiliser we dictature nukana mhara shaka tu destabiliser Komoro tekei dictature yono kama nge destabiliser hao ngarjo endelea akayo kweli garanzori destabiliser dictature ro harmenti ya hatu kaizo ndizori tuhumulwa o yabo doka sima opposage kaka tu andar destabiliser dictature shayo hafaida ya he Komoro katu destabiliser Komoro ibenge kairi ze kalima zinu za shizungu zinu zidohambo heshi Komoro rojo hwelewa ndo sindere de hakanga ina bano kwepicho lengo itula abo banu mofanya destabilisation hai yaboche yene sababu na parwa jana o gendarmerie ebonge sisi ngari mwambia unukaya ngasi harmo bwana hatu pomwai venza nabo opposant khatsakari waswili bahanu bokondo Komoro ya waswili banu zone swabanu yakwenda mde ajuha lazima ba ya undo msaada wayo opposant Alikuwa jana janvier wakatema commerçant wale zintsunda ruwa ba maluka hone ngin risaidia orijibiwa anusuka ni wamasiwa we juha ungwaibenza shawa ongareleza ukaya yunde zeza maneza hao izo ndeze darakeza hao Patunga sina zidarakeza hatu neza maneza hatu Loke kanga wafanya onse za krizi imo Badota hwa chungeza Araretewa Itike namna hiyo Kwa nisi kataporo ujihaze mbwana za hatu kataporo ujihaze Waneni usunga dioba nre zamba Karengare wanao ne dictature Ekayo nde yabo au destabilisation yabo ngana relewa ndo ekalima bawe kane namna hiyo abo kama timu Komoruti destabilisateur abo kama timu Komoro usu troubler ordre public kama timu Komoro uti kinyume dictature kaga masuala ya sayana labaki awazbalabaki awalabaki dali négociation ya position de France bon garjibu armali hasuala hilo jusqu'à maintenant bukamali karso soya majankudi ni jao karja jua négociation itsoka uyo sifanywa obahanu et comme nous hedingu négocier hazina la opposition besengu jangaje mwenyi banu bahanuriliyo banu muwajandia anzani keze kifu na haoni samithali likawe ndari mavoti za Mamadu akaushidana na Sumani basi harumade tengu ila akahamwe kampani ya Mamadu wakamdodomba usufadi mliba akaudu negocier na Mamadu ibala ka ndadi opposition ka discuter na una aido ando Mamadu ndaye ekagabo mndulo na nzaya yendo ya négocier yukena question engagé mndu katsinda cha jusqu'à maintenant kabati vahandu yo opposition wa hadisio ndongo hamandizo anzani kazi kifani mwesu arai le papa il livre le papa hii
liivu humrini abwenge womritse na umenyeha yemdu ndahe ya pole papai ikamdo dwanza mjodunga ni laso monsi manom papai bu menyeha sawodo le papai live yemdu dakshobo nsi afue magaya pole papai dila ena bejore le papai la lotso paswa le papai do menyeha omdene hu yonde ila wan majanda madunga bakana trouble l'ordre public karitia le papai live omrumenya etaratibu andu fanya hindri enamna lio wando kansa tarmale ko wanda disiba bititi jawu le papai ngal jo soboti waode mabeja wasalamu alaykum namjema maswali mabajina assalamu alaykum ndoka brefu baza dakika sazi 50 minutes wano karale wanro zamba wano leo yinu kawati za nyumenyi zamba zindizo mtongo hamba ranzi 2016 hata leo yinu kawati atindizo bobe zabega mtu za budget mkaurongoa musizoni wano yakana wano ezahanu mfana ndo siasa mfungwa wandolewa bo wenji wa vilipilizo chef people kenda kaula mu leo yinu people yiju na leo zo mabeja wafana ntiza nyumenyi narona Abdallah ni ze movement za hahe wakaunjo mijini wakafanya mobilisation usikoe maandamano wajondo ndo watsan volovolo Abdallah ngaro wajondo ndo watsan volovolo mitikada mina sufaida kadena ndo raru haya ejuma mabeja kwa porando ikoni ngaranzori je opposition ni makati yao kama estimeo mobilisation ndo ngabi ndo harima movement hiyo swala la bidi ikanse na mnaini bando ya hema zefu ya opposition wajondo opirizo nusu control judiciaire nusu yao ranjole leo nondo kana ngamabo mahakama kategoria za control judiciaire nusu yao kanizo rezihansi wala aminukala timshinzi wa zingara bahani yebe madhamana wahanyu wa opposition wa konsena mnaino hatandi ani ndo wali dawo yakana ngebidiwe juma yinu ikoni wandu waone habo haramai movement mabenjo alikoka yabo itijoro to wanu wala faransa wajabanu wajafana madevu de movement Abdallah Abdallah ngo afungwa na Abdallah akampana ni tujini otipia akamwambia ni zinu pia mabejo afana akamwambia ni shahazi ngarona ya eche ngujundo magobani leo yinu watu wanatijaja wanu leo yinu watu wafanya zemo mobilisation zinu wende ikoni wajundo watu wararu nyinyi abaheni wanango vacancy kwa tunda bango darenge manda likodi na vimuo wangamoni ni yabo pia ze sura zinu banu pia wanazione ikoni watu kubale kakwedi akamaba manze people sign you abone kadari juu mobilisation nyinyi mobiliseo wanne juma ilima kompanya mabeje wabemi wangu kwa jamba akamsiko tsoro siasa chama bando nondokana wa utayari wa mrengeni donc wangu mlele manale wenyini wa harman mugo wa harman njomi jini ufana sensibilisation yini ngani harma conference de presse na boze ntizi bakishanchashi tikaza kwesi donc nafikiri kama ala upeji account wa Lucy Savana bano ilo sa di jibudo mana zone sia bano no yaukana haina msaja wakauladi murubalie garjo hubalia mapesa karti nayo yasuya balia skamendar mavoti vanu kadombili Moroni kwa wakati na ja deuxième position arme circonscription ya Moroni Sud ya mwisoti ja usikuba voti za kweli shatinde ni ya délégué wa Asumani tija troisième position abanga mina wanduko ujwa unishilia garomba mgonzi pia washishimie ikoni shanga nzore lewe hadisi izuwa hambe mabeja ndondo ya hejuma wetido mtonda honi wa hao woula haube handrume iyo ube handrume shikomori ebo ube yiji wako ujwa shikomori hanami wakati mrabe hao ndrume yohuta jiwa ndruwe njiwa tsoka yabo au dosuku andu atao daho ne shughuli liyo donc abenge garomba munge kamugwa benze rende keila dimu rende mana ramba ndondo eti shughuli ya politiki ya societe civile gar johenda bube nanu arishidi yao ngwa johenda kamugwa benze
usiku utadahoni ngaromba Mungu henda mnansipa joji tarisha ele funguela hatu namna karazamba na ngaramba banu ndondo yakagaromba Mungu ko usiku wote de juma usiku jo hamba ngabo jofanyishi hanzuani manifua mada ya wayo ngabo ya jofanyishi hamali manifua mada ya wao ni mabeja kwati janga jemila fanya zanongozo nsipi donc yo do pande wo do li jibula chato kanze ki ambiance effectivement uzamba banundo ko siku abdala shamtsidiwa zikaina skuru ka uzamba abdala ka ushemele ziza wakomoru nsipia wakaumde meakoti surtout kamda jar mazendo ngozino chosi kumdo akauhutajiwa ya jese idi abdala hani mdo vuren kasia hende sahi shamtsidiwa zikai skuyo kaja kaparandwa siasa ngamdoza kale 26 mai siswandwa siasa rikaonziana ridubu changari fikirio ka home jwaho wana wakomori wa udwa wao wakozao walo harmaze nongozo nsipia osikuyo wajojuha wawashangirie sisi ngaramba undondo ngarjua shangiria hema kadara hatu ni namna kaundu arihutaji yao namna kaundu arihutaji yao ngarijo ujibu manema hoza ya hao ya mauzatu sonsipia riwarenge riwabahara heki asia hatu nao gate jonde lo kanabar kanti hadisi da sinao kamda hadisi da sinao China ndongo njema za ufanya armensini ngarjo wasaidia heki asia hatu sheka jambi ya kartije bange jokiri warongo leo wabenyondo marongo abu kartsari mononi bange jokiri ke karende shezura jomba wandu watu arishidi yao ngwa johenda ikawa wandu asura manda sikwa tuzi sana ndoko abengerti shangayo upande huo ngarsar mandongo kangizo za kweli ramba ndondo yakampapa ike tu necessite mri ya he mbugu jogwa de nao abokatsa udamba ngandwa ma transition kama nzondo to matala zuzu karnawo ya ladu pwali papai suso continue disendravu komgwa jandia isaiwolo le papai liivu rodisa shabo kanga lisabo nti ngabantu bake wandu akena jara wandu wawe kene jara le papai nsire momo nti manale remotika jo tsambalia na sigara nzori histoire foina mna ladhimu wakina na matsoma hali kari isi jao dojo handa upande urajina shawashi shide jara le papai lo tijomenya watina batabu ngwao donc avant fikiri wangu ondo tsidani badondu dani Mjua kukete wanu wale namna je. Ngari jibu Artemiso jibu swala ya bei. Hao wone soka ubeidi daima kadaporo nadogo za nyumendira mbao. Kadaporo nadogo za nyumendi za jiri. Nisayeto aba mtiko aba zila wizo na wewe ngusema swala shaka na porona nadogo nyumeni. Ndudini mwambe uka ubeidi tineu arete strategia yatu. Gila dimo mkakiwani wanti pia wati arete strategia yatu. Zao ndo usa na suala. Shauri ni kamdu kangela dimo mkeyo nyonti strategie tinderi areteo. Yabo zijibula bandondo umparo ale tego la parole de koni aussi sinder job décider zori panyao na hiyo ndio role ya ki journalist mdu sema swala shamrika doni ka wala amri ibage uli ode masula hae bwana inu gajogo nazo ripanyao shanzo rahaba bana umsaadatu wonti pia ngo wendele yao yunzo rahaba bana aba engo dorenga surwa indini yo strategy ya yo tindo jone strategy bo beidi banu kartu some samundu baba ni rendoro kwa kutuba banangari shanga tsogomba ka journaliste yekado jenda mna ila ye nikae ma conférencier et stratégie ala di mwafanya Nunga zionti pia ngatinguzi soma
he maisha watodi koli yari rengara soma zeno gozino ibegende namna sisi rengao ze bwana za ye mabechi hizo ni saba ndodondo kainu societe civile ngio vanti juu wajau waondo haku ya kauladhimu mozise tena ya societe civile ilo vanti juu na wananyao wa haja izo ndeze sindika izo ndeze onje wambao waniliao amani ondo kauladhimu wakurubia mozise wananyanyi tawano waja shasheza hatu usangara zabao banu ene msaada watu waladhimu tolo ngojo tolo hemi paka eze shida za hatu basi yule juzi ya de mipaka eze shida suge kari jibundo abo gari shwaka metring na zohanda shaubeja furiza mnasu alamtiti la kikoti kartina commentaire za ufanya imana kartujua haja namnaje haruha namnaje shaso ando enza hikma naki juzi banu wakawaja delegation sijibala ikaila harman sinda hivi wakauja hawa votewa wala RDC hao itinua pompi hata waondoa onesi warmetele waja inde onesi ao kana diplomasi ya suma ningio na mvungio na jao etc. Ya jana watsoru wa umu wabae hanga hao hiyo anamdana ifasire namna kaunda joka hanza beka warua yabuka jambandia jamvurize mafulera rijuizisa ebazila makahamba ukana msaidie kipu yahe wahenda Tanzania wenda wafanya liste kumzishia Bruxelles ya Zamba iti wakaoja vure machishio point d'interrogation kartuzi jua amurajiga mjua kaitsi nongo za endeni katsina commentaire za hamba shaizoriele wao dokana kajajaka watia mafulera hajaha namna indwa jina ya surwa ya tsuwa jibia riwono arme reseaux sociaux rambo kanara kanzende ya zuru President Mzamani wa haraya atadunge nzandeza eshutile shakambeha si de dictature ilo banu wanando kafunga kartuzi jua aboge bobeji ngwajendi yakale umfumne baudu balema suala yao nsipia wendo uzisele jamvila sumani esa wajo utimizi watoweze jawabu ekale zishia derjonda zohamba shalo katsina zohamba armandini almurajiri jibwa wala kajaritsaha yarione rajomba kajarshida yariona kajaritsaha hala aeroport hajabitsalama rabitsalama inde aeroport eza hamba abo kajatolewa poabwa ni wanro nsipia yabo hamba ukana ye beseta bati mba unrendi ni de mahaba ni ma journaliste donc afikiri kamari hajisi kiasi likana nukto ambili banu rakauza mba ubeji baisha ubeji hamba ukana na kaiwa mtiti haruma ya peri ni ya kikoti izordo hamba sisi ki opposition atadovenushiwa ne fasiri ya msafara shasisi ngari dosheleza ukaya Tanzania tijira ni mwenti ya hatu kangati na bahari nzima sina tareha inji nzima na zine Tanzania ne Tanzania ujirani watu nao wazoneza mara zingi huwanzani wao nensi ya hatu rangu wakati wao ukolo namna wasaidia ze bwana za uhuru wa hiyo nsi hata baada hii ebenge ngari aminio kaya umma wa Tanzania ne serikali ya Tanzania
uwanzani huo mngwa iweza hamane umma wa Komoro ngasina hamu ya hurama uwanzani huo. Ibengenga aminio kama safara hama daula kojajo ka kinyume neze faida nkuu za hensi ya hatu inamna rijua uwanzani watu ni Tanzania beshoka tudwaze sura zabali ya rais mzamani Kikwete hoja humu eka kimjumbe wa he Tanzania au kimjumbe wa tengo jindo aji la he Afrika hizo ngajuzi sherehi ni sadu wenu shi waneze nongosha wakati lo nunu kijaka na bidi wotindia ndondo kasisi ngari vamao ndondo uwanzani wa hatu na weshelea ndondo uwanzani wa hatu ne umma wa Tanzania na serikali ya Tanzania ndio kadari njezea message ya daki ya sekondi ya ukananzo niveshe mara ya kumori mashababi ukawatileshe hilo cha kinansi shaheziwa shauka mwana utina uvu ya uvironya ngomuna nzere ni mashababi mtivironya ni mwone ovu wahema bani hanyu wanashe wanyu wa mangariani bana. Assalamu alaykum. Sivanu hanukta mbili la ukana na hizo nukta nyimeni rikaujarambe vanu ya ukana mzi intimidation reka gendarmerie reka polisi reka de AND reka de mahakama henizo monzo mrifanye na mrifanye shamsidori intimide upande huo na ziedi ngo respecte sharia zilizora zambe deta salione sawana rumandongo zingi harmonu kutwa bidi rakaujari wonese vanu rikaujari wonese ukana ngaribesha umarahaba wanatu wa mabeja wa hajavanu na haina msaada ya kauladi mwili wa balieo ilie mahoza he mkomoria waswili ngaromba mungu rishinderi waswilishe heki asirijo jailiwa watinamba tabuto kauyonzi zode zenrongo mbili zari hansi vanu raka uhadisi ngarsina lera na daka 8 rautimizi romba mungu kamungu avenze kari juwesha jana rais mzamani wa Tanzania hoko liwa hazo kai tsongezari mpareni ngarjo mparani cheje hundelera inu kartujua haja hunu namna je kartujua haruha namna je shaizora elewa kajabala mafulera javuriza sura kipo ahe maneka ni abala mafulera javuriza ozishaishi neza jana itzovira hanamna ngebe sebra kapasha helicopter juka kanti salama ijua batina kamru hazijua hata telefoto na kwa jajo kawaditia na yo lizofundia hamba vanu e Tanzania utsashia heri masiwa ya hatu ngasina tomanizo kwa jajo utasheheri chati utashia suma ne jamvi lahe ndogo za mafulera. Wassalamu alaikum ngarimbeshira ni marahaba naomba mgweka mgwa venze ya ukana rede hawinji koni ye juma maranya wa Komoro wa undria winji ye juma shentu ye kudo siku atukamba ngwa si hao no siku nga sina tayanga juma biaoni ngaromba mungu zifanyishe mali zifanyishe na nzuani kwa usaidizi wa hatu no andronsi pia ni maranya wa Komori mana ohivumu uo ngo tushe wa andronsi pia tili opposition bahi tili maranya pia bahi do andronsi pia wa Komori. Wassalamu alaikum.